Ovo je Forbes magazin. U današnjoj emisiji imamo samo jednu temu. Predstavljamo vam irski model ekonomskog uspeha. Kako je nastao keltski tigar, kako je nestao i šta ga je nasledilo. Na prvi pogled priča o irskom ekonomskom čudu dobro je poznata. Jedna relativno siromašna, političkom krizom zarobljena zemlja uzdigla se do modela rasta i razvoja sa kojim bi mnogi želeli da se poistovete. U okviru projekta koji finansira Evropska unija, grupa novinara iz Srbije krenula je u Dublin. Kakve se pouke mogu izvući iz irskog puta? Mogu li strane investicije biti jedini oslonac razvoja? Šta je stvarni pokazatelj rasta jedne privrede? Zašto se u obrazovanje ulaže najviše, čak i u najtežim vremenima? Kolika je vrednost članstva u Evropskoj uniji? Ovako je grupu srpskih novinara dočekao prvi domaćin u Irskoj. Pesma o Molly Malone, tragično preminuloj lepoj prodavačici ribe i školjki iz 17. veka, čiji duh i dalje luta ulicama grada, nezvanična je himna Dublina, kulturni simbol Irske. Tradicija je važna Ircima. Svi natpisi na javnim mestima su dvojezični, na gelskom i engleskom. Ali ovaj boravak u Dublinu trebalo je da otkrije detalje o novijoj istoriji, o godinama koje su od Irske napravile keltskog tigra, o modelu ekonomskog rasta i razvoja koji je analiziran i proučavan. Odgovor na pitanje šta je Irsku i siromaštva, nezaposlenosti i beznađa od 1994. do 2007. dovelo u društvo najnaprednijih, najpre smo potražili u Institutu za društvena i ekonomska istraživanja. Prethodni pokušaj da se rast ostvari na temelju domaće industrije nisu bili uspešni. Ključna je bila odluka da se ekonomija otvori i privuku strane investicije. Kriza 80-ih zaustavila je te napore da bi prvi efekti otvaranja postali vidljivi tek 90-ih godina. Istovremeno, porez na dobit je snižen sa 15 na 12,5% i tada se dogodio veliki priliv stranih investicija. Prve velike kompanije u Irsku su stigle iz Amerike. Tu je važnu ulogu odigrala brojna irska emigracija. Najpre su to bili tehnološki giganti. Trenutno u Dublinu rade 242 IT kompanije, 18 američkih, među kojima Microsoft, Intel, IBM. U zgradama iza mene sedište je jedne od najvećih na svetu, Google-a. U periodu od 1995. do 2000. godine ekonomija je u proseku rasla 9,4% godišnje, a nakon 2000. 7 godina prosečna stopa rasta bila je 5,9%. Rasle su i zarade, a sa njima i lična potrošnja. Irci su se po standardu približili bogatijim članicama Unije. Plate zaposlenih u industriji 2000. godine dostigle su 2.500 evra. Kao kuriozitet navodi se podatak da su putovanja u inostranstvo 2004. godine činila više od 90% praznične potrošnje. Ali prvi korak ka izlasku sa ekonomske margine Irska je napravila 1973. godine ulaskom u Evropsku ekonomsku zajednicu. Od tada je iz evropskih fondova dobila 17 milijardi evra. Čak 35% tih sredstava uloženo je u obrazovanje. To ulaganje višestruko se isplatilo. Upravo obrazovana mlada radna snaga uz prednosti pristupa zajedničkom evropskom tržištu kasnije će postati jedna od glavnih poluga ekonomskog uspeha keltskog tigra. Irci ne zaboravljaju šta je za njih značila evropska zajednica i danas, kao i pre 5 decenija, više od 80% građana podržava članstvo u bloku. Thanks to our European Union membership, ulazak u Evropsku uniju napravio je veliki preokret. Od zatvorene ekonomije okrenute poljoprivredi postali smo izvozno orijentisana privreda, postali jedna od najbogatijih i najuspešnijih članica. 10 najvećih globalnih kompanija prisutne su u Irskoj. Imamo dobro obučenu i osposobljenu radnu snagu. 100.000 ljudi radi u multinacionalnim kompanijama. U oblasti visokih tehnologija, veštačke inteligencije, naši kadrovi dobijaju odlično obrazovanje. 4 državna univerziteta, među kojima i poznati Trinity College, okosnica su visokoškolskog obrazovanja. Za one koji u velikoj konkurenciji nakon srednje škole ne uspeju da se upišu na neki od njih, postoji mogućnost dvogodišnjeg višeg obrazovanja, koje nakon tog perioda može biti produženo. Samo za 3. stepen obrazovanja vlada izdvaja 1 milijardu evra, a obrazovne institucije uspešno sarađuju sa privredom. Decenijama Irska je bila zemlja emigracije i imigranata. Kako kažu, ljudi su bili njihov glavni izvozni artikl. Trend se preokrenuo početkom 90-ih sa ekonomskim bumom. Sada je Irska obećana zemlja za ljude raznih nacionalnosti.
Dolaskom prekookeanskih tehnoloških, a potom i farmaceutskih giganata, otvaralo se na hiljade novih radnih mesta. Nezaposlenost je u Irskoj gotovo iskorenjena, ali vrlo brzo domaća radna snaga više nije bila dovoljna. Tako su put Irske 2000-ih krenuli i brojni Srbi. Imali su ogroman manjak kadrova jer više irsko školstvo nije moglo da omogući toliko resursa da popune sva ta mesta i onda je jedina opcija bila da se vrši nalaženje kadrova, posebno u IT i telekom sektoru u drugim zemljama. Krenuli su prvo po zapadnoj Evropi, onda po istočnoj Evropi i u našem konkretnom slučaju bile su preporuke da se pogledaju u Srbiji da li mogu da regrutuju inženjere i programere i to je bio jedan od, da kažemo, početnih koraka kako smo došli ovde. Kako sam došao? To je vrlo lepa priča. Jedan Goran iz Obrenovca ili Železnika, sad ne ćemo da zameriti. On je bio oženjen Irkinjem, živeo je ovde. Upoznali su se u Grčkoj, došli su ovde, živeo je, imao je svoj, bio konsultant u informatici i 2000. godine u aprilu irska vlada uvede stimulaciju za dobijanje, praktično prečicu za dobijanje informatičkih viza. Znači, za razliku od ono klasično mora da se oglašava, pa ako niko se ne prijavi, pa onda ide neke proceduru. Sad su napravili mnogo jednostavnije. Ti dobiješ ugovor za posao, imaš diplomu, tu ti je viza. Tako je bilo i to je vrlo brzo išlo. Četvrtak oko podneva poslao e-mail, on mene zvao već u 3 sata kad sam stigao u Rum, on je mene već zvao. Ja sam u subotu išao se vidim sa njim, utorak je on već bio, u ponedjeljak sam vratio za Irsku, utorak su me zvali iz firme i u četvrtak sam dobio ponudu za posao. Većina Srba u Irsku je tih 2000-ih došla na talasu takozvanog .com rasta i informatičkih pasoša. Taj uz finansijski i farmaceutski sektori danas prednjači u zaradama koje se kreću od 7.000 do 12.000 evra. Prosečna plata u Irskoj je oko 3.086 evra, koliko mesečno zarade zaposleni u sektoru usluga. To je i početna plata zaposlenih u prosveti. U blistavom ekonomskom modelu bilo je i manje blistavih detalja, ali ništa mimo zakona. Kreativne finansije omogućile su multinacionalnim kompanijama poreski mehanizam nazvan Double Irish Dutch Sandwich. Ta vešta manipulacija različitim jurisdikcijama omogućavala je stranim kompanijama da smanje poreske obaveze. Bila je to serija poreskih aranžmana uz odobrenje irskih vlasti koja je omogućila multinacionalnim kompanijama da usmere profit tamo gde će porez platiti minimalno. Pod međunarodnim pritiskom vlada je okončala takve dogovore pre nekoliko godina, ali je to u velikoj meri uticalo da se konsoliduje prisustvo velikih svetskih kompanija u Irskoj. U filmskoj priči o irskom uspehu glavnu ulogu imale su strane kompanije, što nas dovodi do svima dobro poznate dileme. Može li se rast zasnivati isključivo na stranim investicijama? I da li postoji opasnost da strani kapital napusti Irsku? Nakon što im tržišna pravila koje postavlja OECD, društvo najbogatijih, izbije iz ruku još jedan adut. Porez na dobit više neće biti primamljivih 12,5%, već 15%. Nismo zabrinuti. Uslovi koje nudimo i dalje su privlačni za investitore. Oni i dalje ulažu u Irsku i imaju na raspolaganju talentovanu, obrazovanu radnu snagu. Ali znate, ekonomski uspeh koji je postignut u posljednjih 10 godina temelji se na onome što radimo mi u Agenciji za strana ulaganja, ali i u domaćem preduzetništvu i podršci koju ono ima. Imamo multinacionalne kompanije koje odlično plaćaju zaposlene, izvor su znatnih poreskih prihoda i imamo domaću privredu. Turizam, industriju hrane, avioindustriju, imamo Ryanair i poznati smo po lizingu aviona. Tu je i javni sektor kao treći stup. Da, strana ulaganja su veoma važna, ali nisu dovoljna. Za podršku domaćim kompanijama zadužena je državna agencija Enterprise Ireland. Budžetskim novcem pomaže startupima. Prošle godine u te svrhe izdvojeno je 30 miliona evra. Količina novca koji se daje zavisi od potreba start-upa. Ove godine imaćemo 90 velikih i 70 manjih investicija. Sektor inovacije u medicini, na primjer, traži veće ulaganja, informacioni manje. Start-up u našoj agenciji može da dobije i 250.000 evra. Ključno je da je izvozno orijentisan. Osim ćirilice, sa početka posete u agenciji Enterprise Ireland, vezu sa Srbijom našli smo u razgovoru sa Brendanom Noudom, direktorom kompanije Learn
Japon. Posao je počeo novcem irske državne agencije, a kompanija koju vodi razvija aplikaciju koja pomaže u učenju i obukama. Kompaniju sam osnovao sa kolegom iz Srbije koji je bio oženjen Irkinjom. Poznavali smo se 8 godina i radili zajedno, bila je to saradnja na daljinu. Inovaciju smo počeli da razvijamo zahvaljujući pomoći irske agencije od 50.000 evra. Kako smo se širili, prodaja i marketing su bili u Dublinu, inženjeri u Beogradu. U Srbiji sada zapošljavamo preko 50 ljudi. I u Srbiji smo dobili podršku za rad kompanije. 2017. godine država je sa oko 3 miliona evra pomogla otvaranje Guinness centra, gde mlade tehnološke kompanije dobijaju besplatan poslovni prostor. Oni tu dobijaju punu podršku da razvijaju svoje inovativne proizvode. Ning Na, koji u Irskoj živi 24 godine, jedan je od osnivača startupa koji koristi zajednički radni prostor u Guinness centru. Sa još 4 inženjera razvija softver baziran na veštačkoj inteligenciji za računovodstvo. Irska je odlično mesto za pokretanje biznisa. Dobijamo veliku pomoć, odlična i tehnička podrška Guinness centra. Ako imate dobru ideju, od vladine agencije Enterprise Ireland lako možete da dobijete 20-30 hiljada evra za početak, do 100 hiljada ili čak i 300-400 hiljada evra kada ste u narednoj fazi razvoja inovacije. Reč je o garantu, a delimično to može biti konvertibilan zajam, ali su uslovi veoma fleksibilni i niste pod pritiskom. Država je u periodu brzog ekonomskog rasta prepoznala prioritete i postavila temelje za njegov nastavak. Ipak, kao otvorena ekonomija, Irska je bila osetljiva na globalne potrese. Prvi je uzdrmao ekonomiju 2008. godine kada se svet suočio sa velikom krizom. Ona je otkrila i nedostatke i propuste. Bilo mi je interesantno jer sam radila za malu firmu, ali smo radili po celoj Irskoj, uglavnom projektovanje, a onda posle toga i izvođenje radova. Imala sam sreću da sam brzo napredovala, međutim 2008. godine desila se kriza i negde krajem te godine ja sam izgubila posao. Početkom 90 godina stvarno počeo jedan ekonomski rad u Irskoj koji je trajao sve do početkom 2002. 3. 4. I to je tako naglo rastlo da je bilo u stvari neodrživo. Novac je bio za džabe. Najveći zajam mogu da bude u vrednosti od 3 godišnje plate. 2000 godina banke su davale po 100%. Čak i 110%. Jer na kraju treba, ako se uselite, trebam nameštaj, trebaju nova kola, trebam... I to je dovelo do kraha 2008. godine. Naravno, tu smo strašno propali bili, mislim, irske banke, irska vlada je pod pritiskom nemačke vlade održala banke na račun svog stanovništva. Tu smo se zadužili beskraj. Finansijski sektor spasili su poreski obveznici, ali je građevinski potonuo. Gradnja je stala i danas Irci plaćaju cenu urušenog građevinskog sektora, velika potražnja, a oskudna ponuda doveli su do toga da se kupci za nekretninu nadmeću većom ponuđenom cenom. Kuća sa 4 sobe u proseku košta oko 700.000 evra. Nekretninu je teško kupiti i podjednako teško rentirati. Stan od 40 kvadratnih metara na dobroj lokaciji u Dublinu košta i do 2.500 evra. Postepeni oporavak dogodio se 2014. godine. Još jednom je pristup zajedničkom evropskom tržištu odigrao važnu ulogu. Brexit je Irskoj doveo moćne finansijske institucije iz susedne Britanije. Era digitalizacije i jeftinih avioletova dodatno je pogurala novi rast. Mnogi su međutim postavljali pitanje šta taj rast znači u stvarnom životu i da li su stotine milijardi predstavljene u BDP-u prava slika irske ekonomske snage. Bivši guverner Irske, Patrick Honohan, u tekstu za Politico pre 3 godine napisao je: bogatstvo koje pokazuje BDP od preko 300 milijardi evra prenaduvana je brojka, jer beleži prihode 1500 multinacionalnih kompanija. Troškovi života su u Irskoj 25% veći od evropskih. Irska nije čak ni među prvih 8 po ekonomskoj snazi. Some people felt when the Celtic Tiger collapsed. Neki ljudi su osetili nakon pada keltskog tigra da su performanse ekonomije iluzija, da nisu stvarne, ali upravo je okončanje perioda privrednog uspona pokazalo koje su neravnoteže. Imali smo rast zasnovan na kreditima što je dovelo do pucanja balona, ali ste ispod toga imali zdravu ekonomiju. Nakon 2008. godine tražilo se novo težište u ekonomskoj politici, umesto oslanjanja na građevinski sektor, akcenat je stavljen na izvoz i to gura rast u poslednjih 10 godina.
O tome zašto bruto domaći proizvod u koji se računaju prihodi stranih kompanija nije pokazatelj stvarnog bogatstva vidi se iz nove statistike. BDP po glavi stanovnika 2023. godine bio je 97.431 evro, bez multinacionalnih kompanija 55.000 evra. Irska je po snazi domaće industrije negde na sredini liste svih zemalja članica Evropske unije. Irska ekonomija delila je sudbinu ostatka sveta. Nove izazove donela i COVID i kriza izazvana ratom u Ukrajini. Iako relativno zaštićena radom Pfizera i velikih tehnoloških kompanija, čiji su zaposleni radili od kuće, cenu je platio deo domaće privrede. Tokom boravka u Dublinu, nacionalna televizija emitovala je emisiju u kojoj je suočila resornog ministra sa nezadovoljnim ugostiteljima. Za godinu dana u Irskoj je zatvoreno 600 kafeterija i restorana nakon što je vlada odlučila da povećava PDV sa 9 na 13,5%. Žale se na povećane cene energije, veće troškove radne snage, skuplju hranu. Međutim, restorani koji rade u dublinskom kvartu poznatom kao Temple Bar ostali su zaštićeni. Kažu, sve je to zahvaljujući turistima. I zaista, boemski kvart u Dublinu, nazvan Temple Bar, usred dana prepuni turista. Muzika i nazdravljanje uobičajeni za večernje izlaske. Ipak, ništa više nije isto nakon COVID kriza, a potom i one izazvane ratom u Ukrajini. Before COVID, we were so busy, it was unbelievable. U ovom objektu imali smo 3 bara i 1 restoran. Sve je bilo puno od jutra do večeri. 90% posetilaca bili su turisti. Ljudi su stajali u redu za restoran na spratu. Sada su nam 5 dana nedeljno otvorena 2 bara, možda 3. Najveći problem je naći radnu snagu. Irci neće da rade u ugostiteljstvu. Keltski tigar je ostao bez repa. Bilo je grešaka i problema sa bankama, bilo je previše lako doći do novca. Tigar je ostao bez repa, ali je Irska država na iznenadnom dobitku. Ono što su nekada bili kreativni poreski mehanizmi, za Evropski sud pravde je nedozvoljena državna pomoć. Kompaniji Apple naloženo je da Irskoj uplati 13 milijardi evra. Kako će biti iskorišćen višak? Vlada je nedavno kreirajući budžet označila 4 stuba u koje će investirati ovaj novac. Prvi je vodoprivreda, infrastruktura je u toj oblasti veoma loša. Drugi, stanovanje i stanogradnja, što je veliki problem. Zatim energetika, u kojoj se planiraju velika ulaganja i na kraju borba protiv klimatskih promena. Tako će biti utrošen višak koji se pojavio u budžetu. Bez obzira na sve teškoće koje su se javile u vreme COVID-a 2020. godine, koje je sigurno pogodio ekonomijom u celom svetu i u Irskoj, uspeli su da nastave sa tim nekim tokovima, možda su se malo bolje adaptirali i bez obzira na ova sva, da kažemo, previranja u svetskim okvirima, industrija i dalje ovde napreduje, mada su uvek vidljivi izazovi koji se javljaju ovde u društvu, a to su, da kažemo, sve veća cena troškova življenja, sve teže mogućnosti da se možda dovede nova radna snaga sa strane. I na kraju ove priče svako će izvući zaključak po volji. Sve što smo saznali tokom boravka u Dublinu moglo bi stati u 2 rečenice. Politike koje su vodile irske vlasti prethodnih decenije nekada su bile dobre, nekada su povlačeni pogrešni potezi, ali su donosioci odluka nastupali odgovorno prema zajednici koju zastupaju. Iako keltskog tigra više nema, čvrsti temelji za dalji rast su postavljeni, a Irska nastavlja svojim putem tražeći najbolji model za budućnost. Bilo to sve u današnjem Forbes magazinu koji smo posvetili priči o transformaciji Irske. Nove informacije iz sveta biznisa i ekonomije donosimo sledeće nedelje. Ostanite uz N1.